I just kept stabbing and stabbing and stabbing her, and I took off her head. Hey guys, welcome back in my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Happy New Year's 2025 untuk semua teman-temanku yang lagi nonton video ini. Nggak bosan-bosannya resolusi setiap tahun baru. Ya masih seperti biasanya untuk resolusi tahun ini. Semoga harapan dan tujuan kita di tahun sebelumnya yang belum tercapai di tahun ini, dan kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi tahun ini, lebih sehat, dijauhkan dari penyakit, lebih mudah rezekinya, ditemukan dengan cinta sejatinya kalau yang belum punya jodoh. Pokoknya semua hal baik dalam kehidupan kita, semoga kita dapatkan di tahun 2025 ini. Amin. Oke, setelah sekian lama di request, video ini akhirnya rilis. Jadi mohon maaf tuh teman-teman yang udah lama menantikan video topik malam ini. So guys, malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang kasus-kasus menyeramkan yang terjadi di luar negeri yang terekam dalam panggilan darurat kepolisian. Tapi hari ini kita nggak akan bahas kasus di Amerika Serikat, tapi kita bakal bahas kasus yang ada di Australia, yang artinya penelpon ini nggak nelpon 911 tapi 000. Untuk teman-teman yang baru join di channel ini dan bingung nih kita ini mau bahas apaan, dan sekarang udah part ke-24 aja, mungkin kalian mau singgah dulu ke playlist ini. Aku udah bikin satu playlist khusus yang membahas tentang pembahasan rekaman telepon 911. Jadi singkatnya, kita akan membahas kasus-kasus asli yang terjadi di luar negeri seperti Amerika, Inggris, Australia lewat POV penelpon. Karena di luar negeri kan para warga sipil itu bisa menelpon polisi untuk minta bantuan ketika dia ada dalam bahaya atau ketika dia melihat orang lain dalam bahaya. Nah, mereka nelpon polisi dan panggilan telepon ini itu terekam. Dan kita bakal bahas kasusnya dan mendengar rekamannya. Itulah maksud dari topik 911 ini. Yang bikin aku dan teman-teman yang subscribe channel ini suka dengan pembahasan ini, karena kita bisa mendengar langsung apa yang terjadi pada orang yang sedang dalam bahaya. Bahkan dalam rekaman telepon ini kita bisa mendengar orang itu lagi meregang nyawa dan hilang nyawanya. Oke lah, sebelum kepanjangan intronya, kita langsung masuk ke pembahasannya. And now, before video udah selesai, The Mirror Mode. Kasus pertama kita mulai dari Jessica Camilleri. Jessica Camilleri adalah seorang wanita berusia 29 tahun yang punya riwayat mental health. Dia tinggal di Sydney, Australia dengan ibunya Rita Camilleri, dan Jessica ini punya riwayat disabilitas intelektual yang bikin dia ini bertingkah kayak bocah yang kalian bisa bayangkan kan, bocah-bocah menyebalkan, tantrum gak jelas. Dan dia juga sangat narsis, suka jadi pusat perhatian, suka caper biar dilihat orang-orang. Nah itulah si Jessica ini. Selain itu dia juga punya behavior disorder, dimana dia ini suka bertindak berlebihan seperti anak-anak tantrum gitu, dan suka terobsesi dengan film horor gore. Dia udah berobat ke psikiater dan diberikan obat-obatan untuk menenangkan mental health dia. Tapi ibunya merubah metode pengobatan menjadi lebih natural. Aku nggak ngerti lebih natural ini gimana, entah disuruh minum minuman herbal atau gimana. Yang pasti ibunya ini meminta Jessica untuk stop minum obat dari dokter karena itu nggak ada efeknya sama sekali. Teman-teman dan keluarga sebenarnya khawatir dengan tindakan si ibu Jessica ini. Mereka khawatir kalau nantinya Jessica ini bisa bertindak kejauhan atau bahkan yang di luar nalar. Tapi ibunya Jessica percaya kalau anaknya nggak akan melakukan hal itu. Tapi pada bulan Juli 2019, Jessica ini berantem dengan ibunya karena ibunya ini pada akhirnya mau memasukkan Jessica ke institusi atau semacam tempat rehabilitasi untuk orang-orang yang udah mengalami sakit mental akut. Udah nggak ketolong nih. Tapi Jessica nggak nerima keputusan ibunya dan akhirnya ribut. Awalnya cekcok, perang mulut, teriak-teriakan, sampai suasana berubah menjadi mencekam ketika Jessica mengambil pisau dapur. Dan pada malam itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Setelah insiden perkelahian itu, Jessica menelpon 000 untuk menceritakan apa yang terjadi. Dan di sini aku yakin kalian bakal kaget dan shock ketika mendengarkan rekamannya. Jadi, kita dengarkan bareng-bareng. Hello, this is Alison from Police Emergency. We just received a call from this number. Yes, I need you to get the ambulance and the police out here immediately. To which address? Come, I need you. This is our immediate life or death situation. Which suburb or town is that? Listen, can you talk to the neighbour? I'm flustered. Can you just talk to him?
Because my hand's bleeding. Yeah. Thank you. Can you talk to? Oh, my finger's broken. I can't. It's alright. Okay, talk to him. Hello? Hi. What's happened? I don't know. We was just at home, but she just come in screaming for help. And when suddenly I opened the door, she said, "Just help me and call the police or ambulance." And she said to me, she had a fight with her mom, I think. Okay. My mum tried to stab me and I killed her, I think. So did she just say her mum tried to stab her? I don't know because of the. Yes. Yeah. With a knife. And in self-defense, I think I killed her. Yes. Can you tell him to come immediately? Yeah. Can you please just come immediately, please? Okay, so she believes that she may have killed her mother. Yes. Yeah. She said like this. Yeah. Yes. And where is this at where you are at the moment? Sorry. Who? Me? Yeah, so where are you at the moment? Yeah. Is she with you at the moment? Yeah. She's in the front yard of my house. Okay, all right. So how old is her mother? How old is your mother? My mum's dead, I think. But how old is she? 57. 57. So is she not conscious? Nah. I stabbed her because she tried to kill me. Okay, and you didn't check if she was breathing? No, we can't Could you go come to there. the house? There's a kid in there. Could you come with me, please? No, I can't go. Sorry about that. Nah. Okay. There's a kid, Okay. a 4-year-old kid on the phone in the house. And is her mother severely bleeding? No, because we didn't go to her house because I'm outside of my house because I can't go there. Okay. Yeah, please. Okay, so do you know what the lady's name is? And my fingers are broken. My Yeah, fingers are broken. her mother was just her name. Jessica Panalleri. Is that your name? Is that the lady's name who called? Yes, yes. Can I talk to her? Lady, can you hear me? Yes, I can. Your name's Jessica? My fingers are broken. Okay. Mum has had enough of me because I admit I've been a challenge and this ongoing thing's been going for months anyway. She had enough of me. She grabbed me by the hair and dragged me from my room all the way to the kitchen, and she got a knife and she tried to stab me with it, and I grabbed the knife off her because I thought she was going to stab me, so I stabbed her back. And I was so heated up with anger, I just kept stabbing and stabbing and stabbing her, and I took off her head. Her head is I ran to my neighbour, not this neighbour, my other neighbour before this one, who's on the other side. He was at work. I told him to call the ambulance and the police immediately. He's going to do so, but no one's at home because everyone in the family is at work now. So he wasn't much help. He said, all I can do is I'll call the police and the ambulance to my address, and I thought it was going to take a bit of time, so I ran to my other neighbour on the other side. Okay. And I had my mum's head in my hand. I know this sounds insane, but I was taking it for evidence to show the neighbour. In the struggle, in the frustration, I didn't know what I was doing. I cut her head off. I chopped her head off with a knife. Okay, what type of knife was it? There was all sorts of knives. There was about 7 knives I was stabbing her with. A few of the knives broke. When that knife broke, I got another one and did the same. Where's the knives now? They're all in the kitchen. There's blood everywhere. There's blood everywhere. And you're outside the house? Yes. The ambulance and the police have rocked up. Do you want to stay on the phone? No, that's okay. What's your phone number, Jessica? Look, Mom, you're better off. This is my mum's phone number, but my mum's not here anymore, okay? She's gone. Okay, what's your date of birth? October 12, 1993. Over here. All right, I'll let you go speak to the police. Yeah, hang up, okay? Okay, bye. Kalian bisa dengar seberapa santai orang sakit mental setelah melakukan tindakan itu. Dia bisa ngomong dengan polisi kayak kehidupan ini nggak ada yang berubah gitu. Waktu polisi sampai di lokasi, mereka semua kaget karena kondisi dalam rumah sampai ke teras itu udah berserakan cairan merah tubuh manusia, dan kepala si ibu itu bener-bener ada di tangannya si Jessica. Yap, kepala doang. Ketika ditanya, kok kepikiran dia melakukan itu kepada ibunya? Jessica dengan santai dan dengan bangganya bilang kalau dia terinspirasi dari adegan film Texas Chainsaw Massacre. Pengadilan untuk kasus Jessica dijalankan, dan Jessica divonis penjara dan masuk dalam institusi secara isolasi selama 21 tahun. Tapi 2 bulan kemudian, hukumannya ditambah 22 bulan lagi, yang artinya itu 2 tahun kurang 2 bulan, karena dia menarik rambut sipir wanita sampai lepas. Jadi bener-bener problematic person. Menurut kalian gimana untuk kasus pertama ini? Coba komen di bawah. Kasus kedua terjadi pada tanggal 11 September 2014 di jam 10 pagi.
seorang anak laki-laki berusia 3 tahun bernama William Tyrrell lagi main petak umpet dengan kakak perempuannya yang berusia 5 tahun. Pada saat itu, mereka ada di New South Wales di rumah neneknya yang jarak 4 jam dari rumah mereka di Sydney. Yang artinya sekeluarga ini kurang familiar nih dengan lingkungan yang ada di rumah neneknya itu. Di waktu yang sama, ibu William ini lagi duduk santai di belakang rumah sambil ngeteh, menikmati kicauan burung. Sampai dia sadar kalau suara anak-anaknya udah nggak kedengaran lagi. Udah nggak heboh lagi nih. Tau lah kan para orang tua ketika anak balita udah hilang kehebohannya, pasti ada yang nggak beres. Dan bener aja, pas dicek, William udah nggak ada, sedangkan si kakaknya berdiri kayak orang bingung. Jam 11 siang, disimpulkanlah bahwa William Tyrrell menghilang. Semua keluarga coba nyari dan nanya ke tetangga, tapi nggak ada yang tahu. Dan akhirnya, si ibu nelpon 000 untuk minta bantuan polisi segera mencari William. Jadi kita dengar dulu rekamannya. Police emergency, this is Simone. Yeah, hi, my son is missing. He's 3.5. Sorry, Your address? Benaroon Drive, Kendall. Okay, Benaroon Drive in Kendall? Yes, All right, I'm just going to bring that up on my map. It won't be a moment. thank you. How long has he been missing? I think we've been looking for him now for about 15 or 20 minutes, but Okay. I thought it could be 5, it could be longer, because he was just playing around here. We heard him, and then we heard nothing. Okay. So what the nearest cross street It's, being Ellendale Crescent, is that right? So what is it? Ellendale Crescent? I don't know. This is my mum's house. Okay. Hang on. There's another lady out helping us look for him. I'll see if I can find her. But it's Benaroon, BENAROON. Yeah, I can see where you are. I'm just wondering. Yeah, so it's Benaroon Drive in Kendall, and I've got your nearest cross street as being Ellendale Crescent. It could be. I don't know. Okay. So he's been missing since about 10:30. Yeah, I'd say so. Okay. Can you describe him to me? How tall? Obviously not very tall. No, but he'd be about 2.5 feet. He's wearing a Spider-Man outfit. Yeah. What colour hair has he got? He's got dark sandy-coloured hair. It's short, and he's got really big browny green-coloured eyes. Okay. What's he got? Any shoes on? Do you know any other distinguishing features? He has. He's got a freckle on the top of his head. When you part the hair on the left-hand side, Yep. you'll see a freckle on the top of his head. Okay. All right. Do you know where he might have gone? We actually live. Well, Mum's property is near a state forest, Okay. and they're on huge blocks. We've walked up and down Benaroon Drive, and we can't find him. Okay. What's his name? William What's William's surname? Tyrrell, Tyrrell. Okay. Has he been known to sort of go anywhere? No, this is the first time. The first time completely he's out of brought it off? character. There wasn't anyone suspicious in the area? Any vehicles? No. Well, not that I'm aware of. I was out there talking with Mum and my other daughter, so, Okay. and we heard him roaring around the garden, and then I thought, I haven't heard him. I better go check on him, and Okay. All can't right. find him. We'll send police to see you at Benaroon Drive in Kendall. Yes, We'll also please. get the message broadcasted to all the cars and people look out for him as well. Yes, Okay. Thanks All very right, much. right. Thanks. Bye-bye. Bye. Di hari yang sama, tim pencari langsung turun dan mencari William ke seluruh penjuru area tempat tinggal mereka. Datang ke setiap rumah, setiap sudut area itu, coba nyari petunjuk apakah ada mobil atau orang yang mencurigakan pada saat hilangnya William. Tapi hasilnya nihil. Bahkan setelah 5 hari pencarian, polisi masih belum menemukan petunjuk di mana William atau siapa yang terlibat di kasus hilangnya William. Polisi berpikir kalau William ini mungkin dibawa kabur oleh jaringan pencolok anak untuk kemudian dijual. Ada lebih 1.000 orang yang tercatat sebagai tersangka dalam kasus ini, tapi nggak ada bukti satupun yang mengarahkan ke siapapun. Dan sampai hari ini, William Tyrrell masih belum ditemukan. Menurut kalian gimana untuk kasus yang kedua? Komen di bawah. Kasus ketiga ini lumayan kompleks, guys. Jadi ada pasangan suami istri bernama Min Lin dan Yon Lin. Dia ini pindah ke Australia dari Cina. Mereka membuka usaha sebagai agensi percetakan berita dan membangun rumah tangga yang sangat bagus beserta 3 anaknya. Anak pertama Brenda, usia 15 tahun. Anak kedua Henry berusia 12 tahun dan anak ketiga Terry berusia 9 tahun. Nah, adik Min Lin itu bernama Katie, tinggal nggak jauh dari rumah mereka dan Katie ini juga udah menikah. Suami Katie bernama Robert
atau Lian bin Shi. Mereka membuka usaha restoran, tapi sayangnya usaha mereka ini bangkrut. Mereka gagal untuk membangun restoran itu. Gagal menjalankan restoran itu sampai sukses. Pada 18 Juli tahun 2009, Katie khawatir dengan abangnya Min Lin karena seharian nggak ada kabar. Padahal biasanya abang si Katie ini selalu komunikasi dengan si Katie, kayak nanya mau makan apa atau ngapain hari ini. Tapi pada hari itu, Min Lin nggak ada kabar dan Katie khawatir. Katie coba datang ke kantor percetakan abangnya, tapi dia nggak ada di sana. Dan akhirnya Katie coba nyari ke rumah Min Lin, memastikan kalau mereka tuh baik-baik aja. Nah, karena si Katie ini resah, dia pun ngajak Robert, suaminya, untuk ikut bareng ke rumahnya Min Lin. Ketika sampai di sana, ternyata rumah itu nggak dikunci. Dan ketika Katie masuk, Katie udah mulai menemukan adanya noda-noda merah di lantai dan dinding. Ketika dicek lagi lebih dalam oleh si Katie ke dalam kamar tidurnya Min Lin dan istrinya, di sana Katie sangat shock karena Min Lin dengan Yeon Lin, sepasang suami istri ini, udah tergeletak di atas tempat tidur mereka sambil bersimbah cairan merah. Katie sangat panik karena tubuh dua orang ini udah hampir gak berbentuk, guys, hancur. Gak tahu dia diapain pada saat dia tidur, tapi benar-benar hancur tubuhnya. Bahkan wajahnya itu udah gak bisa dilihat lagi, bentuknya tuh kayak gimana. Bayangkan, sepanik apa Katie pada saat itu. Dia cek ke kamar anak-anaknya, dua anaknya, Henry dan Terry, juga dalam kondisi yang sama. Tapi Brenda nggak ada. Kemana Brenda pada saat itu nggak tahu, tapi diinformasikan di laporan kasus ini kalau Brenda itu nggak ada di rumah pada saat itu. Nggak tahu dia kemana. Nah, karena panik, Katie langsung nelpon 000 untuk minta bantuan polisi. Dan kita bakal dengar rekamannya. Kalian perhatikan detail ya kata-kata yang terjadi di percakapan ini, karena nanti kita bakal bahas setelah kita dengar rekamannya. Emergency, police, fire. Hello? Call it. Do you have an emergency? Do you want the police, the fire, or the ambulance? No, fire. Emergency, police and ambulance, please. You want the police and what? Yes, please, and ambulance. What state and town is your emergency in? New South Wales. Yes, what town in New South Wales? Epping. Epping, thank you. Yes. You also mentioned you wanted the ambulance, is that correct? Yeah, Okay, ambulance, please. that's fine. Stay with me. Connecting Thank you. police and ambulance. Please, quick. Yes. Finding your number for you now, thank you. Thank you. Police emergency, this is Tim. Hello, I need an ambulance too. The house? Yes. What's the Yeah, problem? the What's house, wrong? yeah. Hello? What's wrong? What's wrong? I'm not sure someone else is I think I'm not sure. You need to tell me why you need an ambulance. What's wrong? Yeah, I think someone died. I'm not sure. Why do you think someone's dying? I don't know. But, You need to tell me something. You're asking for an ambulance, but why? yeah, I also think the police. Yeah, why? What's wrong? Because I think someone would die. Yeah, you need to say why. What have you seen on earth that makes you think someone is going to die? Mom, What is wrong? Don't scream. Just answer my question. What is wrong? Can I talk to someone else? Is there anyone else there? No, Who's in the background talking? I've got police on the way, but you need to tell me what's wrong. Is someone bleeding? Is someone unconscious? I think they died. Why? Why? I'm not sure if someone killed my brother's family. No. Why do you think that? Put the other person on the phone for me. Police emergency, this is Tim. We are coming. You need to stop screaming and tell me what the problem is. Yeah, I think so. My brother's family. Someone killed my brother's family. Why do you think that? Yeah, because I went to his house and I knocked the door and the door is closed and I opened it. And then upstairs I find my brother. I couldn't find it. I'm not sure. Where's your brother? I can find my brother. He's in line. I think someone is dying. Are they on the ground? Pardon? Are they on the ground? No, they're in the bedroom. They're all in the bedroom. Are they in the house? Is your brother in the house? I'm not sure because I didn't have to take a look at it.
the body. I just had to call you. Have you found? We are driving there. Answer my questions, please. Have you found a body? And at my brother's home. Have you found a body? Yes, I went to his home and upstairs to check him because his shop is open and he's the agent and someone is calling me and I just go to check and I found it quick. We are driving there. Don't say quick. Tell me what's wrong. Have you seen your brother? I'm not sure because I didn't. We're already driving there. You don't need to worry. We're on the way. But can you see your brother? I'm not sure. No, it's yes or no. Can you see him? No. Is he in the house? Pardon? Is your brother in the house? I'm not sure. No, it's yes or no. Have you seen him in the house? I didn't see him. But why do you think he's dead? I'm a bit confused. Because I saw my brother's sister-in-law, the body, and I saw the sister-in-law, sister's body, and I saw the two cousins, to my brother's son's body. So I thought, I didn't see my brother. Can you see the body? Yeah, I saw. Quick. We're coming. We're on the way. You don't need to worry. We're on the way. Call the ambulance. I'm not sure they're by or not. No, ambulance are on the way as well. Okay, thank you much. You can see the police car now? Yes. Mungkin karena saking paniknya ya, Katie jadi panik nggak jelas. Aku juga kesal sih dengarnya. Saat polisi sampai di lokasi dan memeriksa TKP, polisi nggak bisa mengidentifikasi jasad para korban pastinya, karena yang tadi aku bilang udah hancur. Akhirnya, polisi langsung membawa jasad itu untuk diotopsi secara lebih detail di rumah sakit. Dan hasil otopsi ditemukan hanya ada satu sidik jari, yang artinya pelaku hanya satu orang. Karena insiden ini, Brenda akhirnya dirawat oleh Katie dan Robert. Dan juga usaha agensi percetakan berita milik orang tua Brenda itu diambil alih oleh Katie dan suaminya untuk diteruskan. Selama berbulan-bulan, polisi coba menemukan siapa pelaku yang menghabisi keluarga Min Lin, tapi nggak ditemukan petunjuk apapun. Sampai akhirnya, polisi curiga dengan rekaman telepon Katie kepada 000. Akhirnya polisi mereview ulang rekaman telepon dari Katie dengan polisi, dan polisi fokus pada percakapan Katie dengan suaminya yang menggunakan bahasa Kantonis. Dan waktu ditranslate, percakapan itu lebih kurang, Katie ini minta suaminya Robert untuk tidak pergi dari rumah ini dan jangan meninggalkan dia sendirian di rumah itu. Tapi Robert mengabaikan Katie dan dia pergi dari rumah itu. Nah, yang janggal adalah Robert nggak akan mau ninggalin istrinya sendirian di TKP, kecuali dia tahu kalau si pelaku benar-benar udah nggak ada di sana. Ya nggak? Kalau dia nggak tahu si pelaku masih ada di sana atau nggak, dia nggak akan berani ninggalin Katie, istrinya sendirian di TKP. Nah, polisi menyimpulkan kenapa Robert mau pergi ninggalkan si Katie sendirian, mungkin karena dia tahu bahwa pelaku udah nggak ada di sana. Dari mana dia tahu pelaku nggak ada di sana? Disitulah polisi curiga. Akhirnya Robert menjadi target utama tersangka di kepolisian. Diam-diam polisi memasang CCTV di rumah Katie untuk melihat pergerakan Robert. Dan polisi menemukan sebuah kotak sepatu yang sebelumnya mereka lihat di TKP. Dan sekarang sepatu itu dipakai oleh Robert. Polisi menggeledah rumah Katie dan menemukan ada noda merah di garasi yang setelah diidentifikasi, ternyata DNA itu milik 4 korban di rumah Min Lin. Robert ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk investigasi. Dan setelah melakukan investigasi, polisi akhirnya merilis apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Min Lin di hari itu. Dan aku rasa kalian udah bisa menebak apa yang terjadi. Jadi pada hari itu, ketika masih subuh, belum terbit matahari nih, Robert membius Katie supaya dia nggak kebangun. Dan Robert pergi ke rumah Min Lin, kakak iparnya, membobol rumahnya dan menghabisi nyawa semua keluarga, kecuali Brenda karena dia suka dengan Brenda. Robert mengatakan bahwa dia iri pada kehidupan Min Lin dan istrinya karena mereka punya usaha yang sukses dan kehidupan yang bahagia. Sementara dia dengan Katie itu nggak bahagia karena usaha mereka nggak jalan. Aku nggak tahu detailnya Robert ini ngapain ke keluarga ini. Maksudnya 4 orang di keluarga Min Lin ini diapain sampai sehancur itu badannya. Itu aku nggak tahu detail. Dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Robert, dia dihukum penjara seumur hidup dan bakal membusuk di penjara. Menurut kalian gimana? Untuk kasus ketiga ini, komen di bawah. Oke guys, itu 3 kasus
pertama di konten 911 atau 000 di tahun 2025 ini. Semoga kalian suka dengan pembahasan kita dan bisa mengambil pelajaran apa yang bisa diambil dari kasus yang udah kita bahas. Aku mau tahu pendapat kalian, coba komen di bawah apakah kalian udah puas dengan konten ini atau masih mau lagi nih konten 911 atau 000. Aku nggak mau janji lagi, takut kalian ngamuk. Ya sebisa mungkin kalau misalnya nggak ada pembahasan yang lebih menarik untuk aku bakal angkat ini karena memang nyari bahannya susah, nyari rekamannya susah. Jadi mau bersabar dan semoga kalian suka dengan pembahasan kali ini. Seperti biasa, kalau misalnya kalian suka video dan pembahasan kali ini, klik like-nya, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Pokoknya semua yang terbaik di hidup kita semoga kita dapatkan di tahun 2000. Suka datang ke setiap rumah. Mungkin karena shaking yang